لو قلت الآن صلاة لما يسجد سو انديه بتطيقو لماذا لا لمندنو يماتسجدو سيطاطي راسه خجلا بأفرت يدفال وسيستحي من ملس لمستأتن يافرال لأنه لا يجد له مكنياتي من ما السبب آغنين لا يجد له عذرا في دنيا لا بتشرش من سبب آغنين لتن هذا سؤال بشر سيخجل እንደዚህ ያሳፈረው የሶች ጥያቄ ነው بالله عليك በአላህ ይሆነብህ لو أن الذي سأل ይሄንን ጥያቄ ጠይቀው አላህ ቢሆንስ أعطاك الله من ከኒዕማው ያለውን ሁሉ ሰጠህ لك عينين ترى ላንተ አይን ሰጠህ ታያለህ وغيرك يتمنى أن يدفع مال ሌላው ዱንያ ላይ ያለውን ሀብት ሰጥቶ እንኳን ማየት ይመኛል اذهب إلى المستشفى ወደ ሆስፒታል ሂድ እስኪ تغسل وجهك كل يوم አንተ ጠዋት ፊትህን ሁሉ ጊዜ ትታጠባለህ وغيرك يغسل كليته ሌላው ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ጠዋት ቁስሉን ይታጠባል ترى في الصباح ሁሌ ሲነጋ የፀሐይን መውጣት ታያለህ ووهج النهار የቀኑንም ብርሃን واخضرار አረንጓዴ ዛፎቹንም وظهور السماء የሰማዩን ገጽታም وغيرك لا يرى ሌሎች ሰዎች ግን ይህንን ለማየት አልታደሉም غيرك لا يرى ሌሎች ሰዎች ለማየት ይመኛሉ ግና አልታደሉም تسير على አንተ قدميك በእግሮችህ ትራመዳለህ وغيرك يتمنى أن يسير على ሌሎች قدميه ሰዎች ግን በእግራቸው መራመድን ይመኛሉ حتى يصل إلى المسجد بأسرع ما يكون በተቻላቸው ፍጥነት ወደ መስጂድ ሄደው ተክቢረተል ኢህራም ላይ ለመድረስ لك يدين እጆች አሉ تسمع ትሰማለህ أنت الآن جالس تسمعني አሁን አንተ ቁጭ ብለህ እየሰማኸኝ ነው غيرك لا ሌሎች ግን አይሰሙም غيرك يتمنى أن يسمع صوت أبيه የአባቱን የልጆችን ድምጽ መስማት ቢመኝም أليست هذه من ይሄ النعم؟ ጸጋ አይደለምን لابد أن تدركها قبل أن يدركك الموت ሞት ይዞህ አላህ ፊት ከመቆምህ በፊት ልትጠቀምበት አይገባምን إن الذي سيسألك وسيسألك አላህ ነው አንተንም እኔንም የሚጠይቀን فهل أعددنا للسؤال ለጥያቄውስ መልስ አዘጋጅተንለታልን في يوم من الأيام ከቀናቶች በአንዱ ቀን لما خرج موسى عليه ሙሳ አለይሂ ሰላም በወጣ ጊዜ ومعه 70 ከሱ ጋር 70,000 ሰዎች وقد منع عنه من ዝናብ ያጡና የተቸገሩ ሆነው فوقف موسى عليه السلام ሙሳ አለይሂ ሰላም ቆመና እንዲህም ተጣራ اللهم اسقنا الغيث አላህ ሆይ ዝናብን አውርድልን اللهم اسقنا الغيث አላህ ሆይ ረህመትህን አውርድልን لكن ነገር ግን الغيث لم ينزل ዝናብ ሊወርድ አልቻለም وما زالت الشمس ፀሐይዋ ማቃጠሏን አልተወችም فقال الله عز وجل አላህም عز وجل አላቸው አንተ ሙሳ ሆይ يا موسى ሙሳ ሆይ لم تمطروا بسبب በአንድ رجل ወንጀለኛ ምክንያት ዝናብ አይዘንብም يا موسى نادي في القوم አንተ ሙሳ ሆይ ወደ ህዝቦችህ ተጣራ أنه من عصاني እኔን ሲያምፀኝ የነበረው ሰው فليخرج حتى أنزل عليه ዝናብ እስከሚወርድላችሁ ድረስ ከመካከላችሁ ይውጣ وقال موسى عليه السلام يا الله ያን ጊዜ ሙሳ አለይሂ ሰላም አለ ጌታዬ ሆይ إني ضعيف እኔ ደካማ ነኝ እኮ كيف يبلغ እንዴት صوتي؟ ድምጼ ሁሉም ጋር ይደርሳል قال يا موسى عليك بالنداء አላቸው ሙሳ ሆይ አንተ ተጣራ ማድረሱ የኛ ድርሻ ነው نادي يا ሙሳ መጣራት ጀመረ فوقف موسى عليه السلام ቆመና ሙሳ አለይሂ ሰላም ተጣራ من كان فيكم قد عصى الله عز وجل فليعلم በመሐከላችን አላህን ሲያምጽ የኖረ አለ በሱ ምክንያት ዝናብ እንድታገድን ይወቀው فليخرج من بينهم ስለዚህ ከኛ መሐከል ይውጣ وإذا بهذا العبد ይህን ጊዜ ያ አመፀኛ ባሪያ قد علم أن هذا النداء قد ጥሪው ለሱ እንደሆነ አወቀ فصار ينظر يمنة ቀኝና ግራውን ሲመለከት የሚወጣ የለም وهو يعلم أنه هو ወንጀለኛው المقصود እሱ መሆኑንም አወቀ لكنه لم يخرج خوفا ነገር ግን ሰውየው መውጣትን ፈራ قال الله عز وجل لموسى إن هذا العبد አላህ عز وجل ለሙሳ አላቸው ለ40 ዓመታት ሲያምፀኝ ኑሯል يعصيني 40 ዓመታትን አምጾኛል لكنه خجل أن يخرج ነገር ግን ሰውየው ከህዝቦች ፊት መውጣትን አልፈለገም فوضع رأسه في ثوبه ثم ከዛም قال አንገቱን አቀርቅሮ ማለት ጀመረ ጌታዬ ሆይ يا ربي إنني قد علمت ጌታዬ ሆይ ሲያምጽህ የነበረው ባሪያ እኔ እንደሆንኩ አውቄያለሁ فيا ربي ጌታዬ ሆይ قد تبت إليه ወደ አንተ ተጸጽቻለሁ يا ربي قد رجعت إليه ጌታዬ ሆይ ወደ አንተም ተመልሻለሁ يا ربي قد تبت ጌታዬ ሆይ ወደ አንተም ተወብቻለሁ يا ربي اقبل توبتي ጌታዬ هذه ሆይ በዚህ ሰዓት ተውበቴን ተቀበለኝ فما أنهى هذا العبد دعاءه ይሄ ባሪያ ዱዓውን አላቆመም ዝናብ መዝነብ እስከሚጀምር ድረስ حتى نزل المطر ዝናቡ እስከሚዘንብ ድረስ فقال موسى يا
ከዛም ሙሳ አለ ጌታዬ ሆይ قد انظرنا ولم يخرج العبد ወንጀለኛው ባሪያህ ሲወጣ አልተመለከትንም قال يا موسى لقد تاب አላቸው ሙሳ ሆይ እሱ እኮ ተጸጸተ يا موسى لقد عاد አንተ ሙሳ ሆይ እሱ እኮ ተመለሰ قال موسى يا رب ሙሳም አለ እሱን ማየት ፈልጋለሁ አሳየኝ እሱን ልመለከተው ፈልጋለሁ فقال الله عز وجل اللهم عز وجل አላቸው አንተ ሙሳ ሆይ لقد سترته وهو يعصيني ለ40 ዓመታት ሲያምፀኝ ሳላጋልጥ ድብቅ ያኖርኩትን أفضحه الآن أمام አሁን ለሰዎች የማጋልጠው ይመስልሃልን يا موسى አንተ ሙሳ ሆይ لقد سترته 40 سنة ለ40 ዓመታት ሲያምፀኝ ድብቅ ያኖርኩትን የማጋልጠው ይመስልሃል وقد تاب وعاد إليه ተጸጽቶ ወደኔ ሲመለስ أما آن لنا أن نعود إليه እኛስ መመለሻችን አልደረሰምን أما آن لنا وتوبتنا የምንጸጸትበት ጊዜስ አልደረሰምን